हेलो स्टूडेंट्स मु अविनाश आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एजे स्मार्ट एजुकेशन को। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी इंग्लिश बहीर प्रथम चैप्टर SGP-3 पार्ट। पूर्व वीडियो रे मु SGP-1 और SGP-2 कर देछि। जदि न देखि पारछ तेबे शीघ्र जाई देखि नियो। आ चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियो जहाँ फल रिलेटेड सब वीडियो पाई परिबो। तो चलो आम SGP-3 टा पढ़ीदे। The trial was postponed for the next day, but the lawyer was terribly upset. He scolded the witness for giving contradictory facts, but each of the witnesses told that they had told the truth. The case is lost. There is no hope of saving the case. No need for sending a third witness, grumbled the angry lawyer. Only the lawyer's cook was listening the all this. He said, "Take me as 1 minute." He said, "Take me as third witness. I can save the case." The lawyer laughed and said, "This is impossible, and you are a mere cook. You should know this, Ollie." Ollie, in this foul English, said, "Sir, I have been cooking you for the last 10 years, and you know I can also cook the judge and the governor. I am an excellent cook. I know how to cook impossible possible. Give me a chance, sir." ପିଲାମାନେ ଆମେ ରିଡ଼ିଂ କରିନେଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବୁଝିବା। ଦେଖ 1 minute. The trial was postponed for the next day. ट्रायल टा कौन है ना पोस्टपोन्ड हो गला माने रहीगला ता पर दिन को कोर्टा। बट द लॉयर वाज टेरिबली अपसेट। लॉयर कौन भय रे अपसेट हो गले माने जेपरी भयभीत हारी जा डर रे हला। ही स्कोल्डेड द विटनेस फॉर गिविंग कंट्राडिक्टरी फैक्ट। He scolded the witness for giving contradictory fact. से रागिले दी जन विटनेस जहाँफल से जो देइथले अलग अलग बयान देइथले से रागिले। बट ईच ऑफ द विटनेस टोल्ड दैट दे हैड टोल्ड द ट्रूथ। किंतु दी जन विटनेस कहले से कहला मु कहिछि सत्य ये कहला मु कहिछि सत्य। द केस इज लॉस्ट केसटा हारी गले। There is no hope of saving the case. No need for sending the third witness, grumbled and angry lawyer. होप माने आशा तांकर किसी आशा नथला केसटा को आ बंचेबार। नो नीड फॉर सेंडिंग थर्ड विटनेस। थर्ड विटनेस रो किसी दरकार नथला कहीं से भाविले से केसटा हारी गले। तर देखो ओनली द लॉयर्स कुक Only the lawyer's cook was listening to all this. Only जे कि लॉयर कुक माने रोसैया थिला से सब को सुनुथला। He said, "Take me as the third witness." से कहला मते तमे माने थर्ड विटनेस भाबे रे नै परिबो। I can save the case. मु चाहेले ए केसटा को बंचाई परिबी। The lawyer laughed and said, "This is impossible, and you are mere cook." से लॉयर जनक हसिला और कहले यहाँ असंभव तमे जने रोसैया। यू शुड नो दिस ओनली। यह तमे जानिच जे तमे जने रोसैया यह तमे जानिच ओनली। ओनली इन दिस फाउल्ड इंग्लिश। ओनली न जानला वाला इंग्लिश कहवा कंठरे कहला, "सर, I have been cooking you for the last 10 years." सर मु आपणक पई लास्ट 10 वर्ष हेलानी रोसई करी अछि। And you know I can also cook the judge and the governor.
ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଜ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କୁକ୍। ମୁଁ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରୋଷେଇଆ। ଆଇ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ପସିବୁଲ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିପରି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍କୁ ପସିବୁଲ୍ କରିପାରିବି। ଗିଭ୍ ମି ଏ ଚାନ୍ସ ସାର୍। ସେ କହିଲା ଗିଭ୍ ମି ଏ ଚାନ୍ସ ସାର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ତ ଆମେ ଆର SGP-3 ପାର୍ଟଟା ପଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଚାଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ଲୟର୍ ନଟ୍ ହାପି? କାହିଁକି ଲୟର୍ ଜଣକ ଖୁସି ନଥିଲେ? No, the lawyer was not happy as the two witnesses were giving contradicting statement about the incident. ଖୁସି ନଥିଲେ ଲୟର ଜଣକ କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ୱିଟନେସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାର ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, whom did he scold? whom did he scold? scold ମାନେ କ'ଣ ନା ରାଗିବା, ଯୋଉଟା କାହାକୁ ସେ ରାଗିଲେ? The lawyer scolded the witness. ଲୟର ଜଣକ ୱିଟନେସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ମାନେ ରାଗିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାର ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ୱିଟନେସ୍ ରିପ୍ଲାଏ? ୱିଟନେସ୍ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦ ୱିଟନେସ୍ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ ଅଲ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରେକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୱିଟନେସ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ ସତ୍ୟ, ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ତାର 4 ନମ୍ବର, ଡୁ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍? ହାଉ? ତମେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛ କି ସେମାନେ ସତ୍ୟ କହିଥିବେ? କିପରି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ as both the witness remained constant in their testimony. ଏହା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା କିଏ ସତ୍ୟ କହିଛି। ବୋଥ୍ ଦ ୱିଟନେସ୍, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ୱିଟନେସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ୍ୟ କହିଛି, ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ହୁ ୱାଜ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ହାପେଣ୍ଡ? କିଏ ଏସବୁକୁ ଶୁଣୁଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଲୟର ଆଉ ୱିଟନେସ୍, କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା? Only the cook of the lawyer was listening to all that was happening. Only the lawyer's cook was listening to all that was happening. ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେ ଅଲି ଦେଖୁଥିଲା, ଲୟରର କୁକ୍। ଏବେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, who was Ollie? Ollie was the cook of the lawyer who was cooking for the lawyer for the last 10 years. Ollie ହେଉଛି ଲୟରଙ୍କର ରୋଷେଇଆ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଅଛି। ଓକେ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଅଲି ସେ ଟୁ ଦ ଲୟର? ଅଲି କ'ଣ କହିଲା ଲୟରଙ୍କୁ? ଅଲି ଆସ୍କଡ୍ ଦ ଲୟର ଟୁ ମେକ୍ ହିମ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍ so that he can save the case. ଅଲି କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଭାବରେ ବାଛି ନିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଏ କେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। He also told that he was confident in that he can make possible to impossible and solve the case. Ollie was confident that as he was cooking for the lawyer, he could cook also for the judge and governor. ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲେଖା ହେଇନି, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା। ଅଲି କହିଲା ସେ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍କୁ ପସିବୁଲ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବ ଆଉ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରେଇଦେବ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଜ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ଲୟରଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ହେଇଛି, ସେ ଏମିତି କହିଥିଲା। ଏହାର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଟିକେ,
डिड द लॉयर बिलीव हिम व्हाई कौन लॉयर तांको बिलीव कले कहीं बिलीव माने विश्वास द लॉयर वाज इनिशियली हेजिटेट about sending Ollie as the third witness, but when he saw the Ollie was very confident and that he was already lodging the case, the lawyer decided to send Ollie the last chance to win over. ଲୟର ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ହେଜିଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଉନଥିଲେ କହିବାକୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱିଟନେସ୍ ଭାବରେ ହେଜିଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱିଟନେସ୍ ଭାବରେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଅଲିଟା ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ପିଲା ତାପରେ ସେ ଏକରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କେସ୍ଟାକୁ ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ହିସାବରେ ଅଲିକୁ କହିଲେ ଦେଖିବା ତୁ ଯା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ चलो तापरे 9 नंबर क्वेश्चन हाउ वाज ऑलिस इंग्लिश ऑलिर इंग्लिश किपरि थिला ऑलिस इंग्लिश वाज नॉट वेरी गुड ऑलिर इंग्लिश टा भलो नथिला तर ही मेड मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग से जतले कहतला किछटा ग्रामेटिकल एरर तर बाहर थिला ओके तापर देखो 10 नंबर There were errors in Ollie's English. Which was the first error and the second error? There were errors in Ollie's English. Ollie's English रे टिके भूल तला. First भूल कौन second भूल कौन? तो देखो आंसर. The first error is in Ollie's English was when he said I was cooking you for the last 10 years where the preposition for was missing जो कि preposition for टा missing. The second error is when Ollie said I know how to make impossible possible where he missed to use the article the टा भूली गला front of the word impossible impossible पूर्व केबे जो द लागे सब बिना द रे लागे से तापर 11 नंबर क्वेश्चन did the errors change 1 minute did the errors change the meanings कौन ता एरर रा मीनिंग चेंज कर देला कि yes the first error changed the meaning of the sentence as it seemed that Ollie was cooking the lawyer and not his food. The second error minimized the effects of the sentence. It did not make proper impression. ओली लॉयर कुक थिला किंतु से फूड नथिला आ तांका सेकंड एरर मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट डिड नॉट मेक प्रॉपर इम्प्रेशन टा खराब कर दिला इम्प्रेशन टा भला रखि पेलानी तारे कैन यू करेक्ट द एरर्स कौन तमें से जो एरर से ओली जो एरर दीटा कहितला तमें ताकू ठीक करि परियो कि आई वाज कुकिंग यू फॉर लास्ट 10 years आई वाज कुकिंग फॉर यू फॉर लास्ट 10 years एटा हला ठीक सेकंड टा ठीक फर्स्ट टा भूल फर्स्ट टा ओनली कहितला एटा हमें ठीक करी कहचे आई नो हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल आ ठीक टा हला आई नो हाउ टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल ओके जदि चैनल टी भल लागुची लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियो जहाँ फल ए रिलेटेड सब वीडियो पाई परिवो। रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।